আমি এখন মা গঙ্গা নদীর তীরে বেনারসি ঘাটের পাশে আছি। বেনারসি ঘাট, এখানে আমরা ৮২ ঘাট ৪০ ঘাট দর্শন করতে এসেছি। দেখাচ্ছি, দেখুন ৪০ ঘাটের দর্শন, খুব সুন্দর দর্শন হচ্ছে, খুব সুন্দর নদীর পক্ষে। এই যে দেখুন বেনারসি, আমার আগে এবং পেছনে বেনারসের বিভিন্ন ঘাটগুলো দেখাচ্ছে। নৌকা বিহারে আছি, সুন্দর একটি জায়গা, মনোরম দৃশ্য, দেখবার মতো দৃশ্য, ভালো লাগছে, খুব সুন্দর। গুরুজিকে একবার দেখাই, আমার গুরুজি, এই যে আমার গুরুজি এসছেন আমার সাথে কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করতে। কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করবেন, সাথে ৮২ ঘাট দর্শন করবেন। আমরা এখন যাব হলো, আমার সামনে আছে, পেছনে আছে হলো হরিশ্চন্দ্র ঘাট। হরিশ্চন্দ্র ঘাট ছেড়ে আমরা বেরিয়ে যাব। বিভিন্ন ধরনের ঘাট আছে, আমি একটু আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই, ঘাটগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন। দেখুন নদীতে ঢেউ রয়েছে, প্রচুর ঢেউ। আমি বসে আছি এখানে, বসে বসে ছবিগুলো তুলি। দেখুন এই যে ঘাট, এটা কি ঘাট আছে? আপনাদের দেখাচ্ছি ঘাটগুলো, এক একটা ঘাট। এখান দিয়ে যাবো আমরা নৌকায় করে। इसमें हनुमान जी का मंदिर है? किसमें हनुमान जी का मंदिर है? इस घाट का नाम है हनुमान घाट। अच्छा अंदर में बड़े हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, इसमें ज्यादा साधु रहते हैं। इसमें हाँ। अच्छा, तो साधु को देख सकता हूँ हम? हाँ? साधु को देख सकता हूँ? नहीं, नहीं देख सकता? वो बहुत अंदर में है ना। अच्छा इस घाट का नाम है कर्नाटका घाट। अच्छा कर्नाटका स्टेट मैसूर महाराजा। अच्छा इसके बगल में राजा हरिश्चंद्र घाट। अच्छा ये राजा हरिश्चंद्र घाट सत्यवादी जो राजा हरिश्चंद्र थे उनका घाट है। यहाँ पे वो तो 24 उसमें बॉडी जलते हैं। उसमें चीता चल रहा है हरिश्चंद्र घाट में। चीता जल रहा है, चीता। वो तो बॉडी बॉडी चल रहा है ना, ওই যে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে মরা পোড়ানো হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন হরিশ্চন্দ্র ঘাট। एक यहाँ पर है ना मीरा घाट। इस घाट का नाम है लाली घाट। ऊपर में देखो 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 देखो, बाकी 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 चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कितने चिड़िया है, विद्यानगरम घाट। देखो चिड़िया। इस घाट का नाम है केदार घाट। ऊपर में मंदिर है शिव जी और पार्वती माता का। थोड़ा साइड लेके चलो, नहीं तो इतना दूर से कैसे देखेंगे। প্রচন্ড হাওয়া বইছে, ঠান্ডা হাওয়া, মা গঙ্গা নদীর বুকে ঠান্ডা হাওয়া, लाली घाट। বেশ মনোরম পরিবেশ, বেশ ভালো লাগছে। আমরা বেনারস ৪০ ঘাট দর্শন করতে এসেছি, ৪০ ঘাটে দর্শন করছি, দেখতেই পাচ্ছেন। इस घाट का नाम है सोमेश्वर घाट। हाँ सोमेश्वर घाट। अच्छा, कितने टोटल घाट कितने हैं? हाँ? टोटल घाट कितना है? 64 घाट। 64 ঘাট বলছে টোটাল, মাঝি বলছে টোটাল 64টা ঘাট আছে এই বেনারসের इस घाट का नाम है গঙ্গা নদীর পাশে। मंसरोवर घाट।
গঙ্গা নদীর পাশে টোটাল 64টা ঘাট আছে বেনারসে। এই ঘাট দর্শন করতে এসেছি। এক একজনা এই গঙ্গা নদীর ঘাটে স্নান করেছেন এবং তারা তাদের ভজন সাধন উদ্দেশ্যের জন্য, তাই আমরা যাচ্ছি এখানে। और मोदी जो नया था, मोदी का घाट नहीं बना, आगे आगे है मोदी का घाट।